ଶୁଣାରେ ବାରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଥିଲା 4 ପାଦ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ 3 ପାଦ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 2 ପାଦ ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଅଧିକ ହେବାରୁ ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଧର୍ମ ସଖା ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଆମର ଡାକ ନାଇଁ ଶୁଣ ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ପାଷାଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲାଗେ ବୋଲି ନାଇଁ ଶୁଣ ଗୋଟେ କସନ୍ ବାପା ଯେ ସୁନାମୁଡ଼ା ଆଉ ମା ଯେ ଖୁଦ ଖଣ୍ଡା ବୋଲି କସନ୍ ମାକେ ପାରି ଡାକି ଦେଖো ତାପରେ আমার কর্তব্য পথরে যে মা সত্য ফটো ডাকি ডাকি পেতে থাকি গলি মা ডাকি ডাকি পেতে থাকি গলি গো মা হে সরু মা নাই শুনছো মোরে গোহারে মা
ऋषिଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା କରିଥିଲି ଆଉ କହିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ମତେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଛେ ଆଉ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାମୃତ ଯଦି କିଛି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବି ଆଉ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ବୋଲୁଥିଲେ। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରାମୃତ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ତ ଏଇନା କାଣା ହେଇଛି ସଖା ଜାଣିଛ ହରିଏ ଏକ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ସଖାଙ୍କ ମେଳେ स्नान करते तो यही समय कृष्णचंद्र भगवान सखा सहित बछा चढ़े आ जमुना कूल जो स्नान करते सेना देखीदे धीरे धीरे बेल बुड़ी गला कि कृष्ण भगवान घर के आसले बछा बुड़ी पलंकर शुईले राधा को स्वप्न देखले गाय दामूर चढ़े कृष्ण भगवान आ गोपर गोपांगना मान समस्त जाते गाधी जमुना कूल वस्त्र अलंकार थोड़ी तो ये टाइम मुझे बछा चढ़ाऊली कि सब मो सांग मान संगे तो सत्य बोल के गाधवार रूप जौवन को मुझे देखीदेली जिते बेले मोर मन टे खराब लगिगला सखा हो बेल बुड़ला धीरे धीरे मुझे घर के आसली पलक शोली जाता माई घर के स्वप्न देखनी पलंक मन मोहन सही जमुना कूल कड़ा जानिच जिते बेले पुष्प उद्यान फुटी तो भ्रमर मैंने से फूल बसिक केते अवस्था करुले से फूल को सपन तो देखने तो सेना कड़ा होते जान से जमुना कूल जेन जेनटा मैंने देखी से मत सपन हो नहीं नहीं नहीं